बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था कि माज और माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया कि चचा जान, उन लोगों में से अबू जहल कौन है? मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुँचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जूँ ही मैंने उन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गए। फिर उन्होंने अबू जहल का पाँव पर तलवार का वार करके उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजुओं को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तबरी में बयान किया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था, तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग बदर ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा कराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा ज़ख़म आ गया। वो ज़ख़म तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका निशान आज भी है। यहाँ इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से खून के फुहारे जारी थे। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने इसकी गिरन पर अपना पाँव रख कर ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे इसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा कि ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक तआला ने तुझको जलील व ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है? मैं तो इस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था। जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है, उसने मुझसे दरियाफ़्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किन की हुई? मैंने कहा कि इस जंग में फ़तह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर इसने कहा कि इब्ने मसूद चरावा है तो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा कि नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे, ए इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम तो फ़िरऔन से भी ज़्यादा बदबख्त निकले हो। फ़िरऔन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था।
کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پڑھی اور اسی سے اس ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کے سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایت میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ ایک کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے پا لیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء اکرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔